फलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवाः सर्वमेतद्धि जातं गुरोरङ्घ्रिपत्ने मनश्चेन्न लग्नम् teacher really true yoga, and sir and sir's team is the really yoga technique is the properly to teach yoga to someone girls and boys. कौशल्य असं भगवद्गीतेमध्ये म्हटलं की आपण जे काम करतो त्या कामातलं कौशल्य वाढवण्याचं काम योग करतं आणि या योगामधलं कौशल्य वाढवण्याचं काम सरांनी आणि त्यांच्या टीमने चांगल्या प्रकारे केलं. जर बरेच आपण सूर्यनमस्कार वगैरे दररोज करतो, परंतु काही छोटे चुका असतात की ते सर्वांकडून होतात, नकळतपणे होतात. त्या छोट्या चुका कळल्या, त्यामुळे पुढील वेळेस करताना अधिक फायदेशीर ठरेल. तसेच सरांची समजवण्याची पद्धत वगैरे जी होती खूप छान होती. आवाज वगैरे सूक्ष्म आहे. विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः गुरोरङ्घ्रिपत्ने मनश्चेन्न लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् दिक्षु दान प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् गुरोरङ्घ्रिपत्ने मनश्चेन्न लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् शांति
वाजिराजो न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तम् गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चैन लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चैन लग्नम् ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्